रात बहुत गहरी हो चुकी थी और कमरे में एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी जो सुकून नहीं बल्कि खौफ को बढ़ा रही थी। मैं कमरे के एक कोने में बैठी कांप रही थी। मेरा पूरा जिस्म जैसे बर्फ बन चुका था। हाथ ठंडे और दिल की धड़कन इतनी तेज कि लगता था सीना फट जाएगा। मेरा नाम मशाल नूर था, एक यतीम लड़की जिसके ख्वाब आम से थे, मगर किस्मत ने मेरे लिए जो रास्ता चुना वो अंधेरे से भरा हुआ था। मेरे माँ बाप बचपन में एक हादसे में दुनिया से चले गए थे। इसके बाद मेरी परवरिश मेरे चिच्चा राशिद, कुरैशी और सौतेली माँ फौजिया बेगम ने की, मगर वो घर मेरे लिए पनाह नहीं बल्कि एक कैद बन चुका था, जहाँ मेरी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। दिन रात काम, डांट, ताने और बेकदरी मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। और फिर वो दिन आया जब मेरी तकदीर का फैसला मुझसे पूछे बगैर कर दिया गया। मुझे पता चला कि मुझे 50 लाख रुपए के बदले एक बूढ़े अमीर शख्स शेख सलीम उल अब्दी के साथ निकाह पर मजबूर किया जा रहा है। मैंने बहुत रोकर इल्तिजाएं की, मगर किसी के दिल पर असर न हुआ और आखिरकार मेरी मर्जी के बगैर मेरा निकाह कर दिया गया। चंद दिन बाद मुझे पाकिस्तान से दूर ले जाया गया और मैं दुबई पहुंच गई, जहां की चमकती हुई रोशनियां मेरे लिए आजादी नहीं बल्कि एक नई कैद का आगाज थी। दुबई पहुंचकर मुझे एक बड़े मगर सर्द और खामोश महल जैसे घर में रखा गया, जहां शेख सलीम उल अब्दी की मौजूदगी हर वक्त एक अजीब सा खौफ पैदा करती थी। बाहर से वो एक मजहब और पुरसुकून इंसान लगता था, मगर इसकी खामोशी में एक ऐसी सख्ती छुपी थी जो मुझे अंदर से तोड़ रही थी। मैं खुद को एक ऐसी जगह महसूस कर रही थी जहां दीवारें नहीं थी मगर आजादी भी नहीं थी। इसी दबाव और तन्हाई के दरमियान एक और तरफ एक शख्स था, डॉक्टर जैन हाशमी, जो इंसानी हुकूक का वकील था और मुस्लिमों की मदद के लिए जाना जाता था। इसी दौरान इसके हाथ एक केस आया जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की को जबरदस्ती शादी के बाद दुबई लाया गया था। जब इसने फाइल देखी तो पहला नाम मशाल नूर था। इसके दिल में फौरन ये एहसास जागा कि ये कोई आम केस नहीं बल्कि किसी की बर्बाद होती हुई जिंदगी है। वो आहिस्ता आहिस्ता इस केस की तह तक पहुंचने लगा और किस्मत ने इसे इसी रास्ते पर ला खड़ा किया जहां मशाल की जिंदगी बंधी हुई थी। फिर एक दिन वो लम्हा आया जब डॉक्टर जैन और मशाल की पहली मुलाकात हुई और इसने मशाल की आंखों में वो खौफ और टूटी हुई उम्मीद देखी जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती थी। वो आहिस्ता से बोला, तुम अकेली नहीं हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस एक जुमले ने मशाल के दिल में पहली बार अंधेरे के अंदर एक छोटी सी रोशनी जगा दी। मैं उस रात एक अजनबी से बंधे हुए रिश्ते के साथ एक ऐसे घर में खड़ी थी जहां हर चीज मेरे लिए नई भी थी और खौफनाक भी। दिल अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था कि चंद दिन पहले तक मैं जिस जिंदगी को अपनी किस्मत समझ रही थी वो अब एक ऐसे शहर में जाकर खत्म हो चुकी थी जिसे लोग दुबई कहते हैं। ये वो जगह थी जहां रोशनियों की चमक थी, ऊंची इमारतें थी, मगर मेरे अंदर का अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। शेख सलीमुल अब्दी का घर बाहर से एक महल की तरह था, मगर मेरे लिए वो महल नहीं बल्कि एक ऐसी कैद थी जहां दीवारें सोने की थी मगर आजादी कहीं नजर नहीं आती थी। मैं हर वक्त खामोश रहती, हर कदम सोच कर उठाती और हर आवाज से दिल लरस जाता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी मर्जी अब मेरी नहीं रही। किसी शहर में कहीं एक और जिंदगी चल रही थी जहां डॉक्टर जैन हाशमी जैसे लोग मौजूद थे। वो एक इंसानी हुकूक का वकील था जो खामोश नहीं बैठ सकता था जब कहीं जुल्म हो रहा हो। इसे एक केस मिला था जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की को जबरदस्ती शादी के बाद दुबई लाया गया था। जब इसने फाइल खोली और नाम देखा मशाल नूर, तो इसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वो समझ गया था कि ये सिर्फ एक कागजी केस नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी जिंदगी किसी और के फैसलों की कैद में है। वो बगैर किसी देर के इस केस की तह तक पहुंचने लगा, हर पहलू को समझने की कोशिश करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता इसने फैसला कर लिया कि वो इस लड़की को इस जुल्म से निकालेगा, चाहे इसके लिए इसे कितनी ही बड़ी रुकावटों का सामना क्यों ना करना पड़े। मैं अपनी दुनिया में खामोशी से हर दिन गुजरता हुआ महसूस कर रही थी, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास बाकी था, जैसे शायद अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसने मेरी जिंदगी की सिमत बदल दी।
डॉक्टर जैन हाशमी ये कानूनी बहाने से इस घर तक पहुंचा और पहली बार जब इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो इसकी आंखों में ना खौफ था ना शक, बल्कि सिर्फ एक खामोश हमदर्दी और एतमाद था। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला कि तुम अकेली नहीं हो, अब मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। इस एक जुमले ने मेरे अंदर जैसे सोई हुई उम्मीद को जगा दिया। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, शायद अभी कोई रास्ता बाकी है और शायद अंधेरों के बाद कोई रोशनी वाकई मेरा इंतजार कर रही है। मैं तेजी से दरवाजा खोलकर चिच्चा के कमरे में जा बैठी। मेरा दिल इस कदर जोर जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी सीना फट जाएगा। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर मैंने हिम्मत करके कहा, चिच्चा आप ये क्या करने जा रहे हैं? क्या वाकई आप मुझे 50 लाख के बदल किसी अजनबी के हाथ बेच रहे हैं? मेरी आंखों में आंसू थे और पूरा जिस्म लरज रहा था, लेकिन चिच्चा दानिश के चेहरे पर जरा बराबर भी नरमी ना आई। उन्होंने फोन बंद किया और सख्त लहजे में मेरी तरफ देखा। तुम मेरे लिए अब सिर्फ एक बोझ हो माशाल, और इस बोझ की अच्छी कीमत मिल रही है। तुम्हें इसी में खामोशी रहना चाहिए। इसके अल्फाज मेरे दिल पर पत्थर की तरह गिरे। मैं रो पड़ी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं आपकी भतीजी हूँ, मैंने आपको बाप का दर्जा दिया था। आप मेरे साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं? मगर उन्होंने गुस्से से मेरा हाथ झटक दिया और कहा, बस बहुत हो गया, शाम तक तुम्हारी जिंदगी का फैसला हो जाएगा। अब ये घर तुम्हारी मर्जी का नहीं रहा। मैं रोती हुई अपने कमरे में वापस आ गई और जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे जहन में सिर्फ एक ही खौफ था कि जिस शख्स के साथ मेरा निकाह करवाया जा रहा है वो एक अमीर मगर बदनाम बूढ़ा ताजिर है, जो लड़कियों को खरीद कर अपने साथ ले जाता है और अक्सर इन्हें दुबई ले जाकर इनकी जिंदगी हमेशा के लिए कैद कर देता है। मैं हर तरफ से बेबस हो चुकी थी। न घर था, न सहारा, न कोई सुनने वाला। इसी बेबसी के लम्हे में अचानक मुझे मोहल्ले के एक शख्स का ख्याल आया, जो लोगों में अपने उसूल, ईमानदारी और मददगार तबीयत की वजह से मशहूर था। कप्तान रेहान। वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था और पूरे इलाके में इनकी सच्चाई और बहादुरी की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे कि वो कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करते और किसी बेगुनाह को तकलीफ में नहीं देख सकते। मेरे दिल में पहली बार उम्मीद की एक किरण जागी। मैंने कांपते हाथों से एक छोटे बच्चे को रोका और जल्दी से यह खत लिखकर इसके हाथ में दे दिया। ये फौरन कप्तान रेहान को दिया। किसी को मत बताना। इस खत में मेरी पूरी फरियाद थी कि आज शाम मुझे जबरदस्ती एक ऐसे शख्स के हवाले किया जा रहा है जो मुझे दुबई ले जाकर मेरी जिंदगी खत्म कर देगा। रात जैसे जैसे करीब आ रही थी, मेरा दिल टूटता जा रहा था। चिच्चा दानिश बार बार दरवाजे के बाहर आकर मुझे तैयार होने का हुक्म देते और हर बार मेरे अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन अचानक बाहर गली में गाड़ियों की रुकने की आवाज आई और लम्हों बाद जोर जोर से दरवाजा खटखटाया गया। चिच्चा ने दरवाजा खोला तो सामने कप्तान रेहान खड़े थे। इनके साथ चंद पुलिस एहलकार भी थे। इनकी आंखों में सख्ती थी और आवाज में फैसला। उन्होंने अंदर आते ही कहा, दानिश साहब, यह सौदा नहीं बल्कि एक जुर्म है। एक मासूम लड़की को पैसों के बदले बेचने का ख्वाब अब खत्म हो चुका है। ये सुनते ही मेरे अंदर जैसे जान वापस आ गई, क्योंकि मुझे पहली बार महसूस हुआ था कि शायद मेरी जिंदगी का अंधेरा वाकई खत्म होने वाला है। मैं कांपते कदमों के साथ अपने कमरे में वापस आ गई और दरवाजा बंद होते ही जैसे मेरी सारी हिम्मत भी टूटकर जमीन पर गिर गई हो, मैं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा महसूस हो रहा था। मैं बार बार अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि मुझे इस जुल्म से निजात दे, मगर दिल में यह खौफ भी था कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं, कोई सहारा नहीं। घर से भागने का ख्याल आया, मगर फौरन ही बेबसी ने जकड़ लिया, क्योंकि मैंने कभी इस दुनिया को सही तरह देखा ही नहीं था। न रास्ते मालूम थे, न महफूज जगहों का पता। इसी शदीद बेयकीनी के आलम में अचानक मेरे जहन में मोहल्ले के एक नेक दिल इंसान का ख्याल आया। कप्तान रेहान, रिटायर्ड फौजी ऑफिसर, जिन्हें पूरा मोहल्ला इज्जत और एहतराम से देखता था। वो न सिर्फ उसूल पसंद थे, बल्कि जालिम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी रखते थे। लोग कहते थे कि वो किसी बेबसी की फरियाद कभी रद्द नहीं करते। मैंने लरजते हाथों से एक छोटे बच्चे को रोका और जल्दी से यह खत लिखकर इसके हवाले किया। ये फौरन कप्तान रेहान को दे आना, किसी को मत बताना।
इस खत में मैंने अपनी पूरी हकीकत लिखी थी कि चचा दानिश मुझे 50 लाख के बदले एक बुरे शख्स के हाथ बेच रहे हैं और वो शख्स मुझे दुबई ले जाने वाला है। दूसरी तरफ घर में चचा दानिश का रवैया और सख्त होता जा रहा था। वो बार बार दरवाजे के बाहर आकर मुझे तैयार रहने का हुक्म देते और कहते, आज शाम सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारे फैसले का वक्त आ गया है। मेरे अंदर खौफ बढ़ता जा रहा था, मगर दिल के किसी कोने में कप्तान रेहान से यह उम्मीद भी जाग चुकी थी। वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, मेरा दिल धड़कन साथ साथ टूटता भी जा रहा था। मैं सोच रही थी कि अगर मदद ना आई तो मेरी जिंदगी वाकई किसी अजनबी शख्स के हाथों दुबई ले जाकर खत्म कर दी जाएगी। और फिर अचानक गली में गाड़ियों की आवाजें आई। दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन ये दस्तक आम नहीं थी। ये फैसला किन लम्हों की दस्तक थी। चिचा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कप्तान रेहान खड़े थे। इनके साथ पुलिस भी मौजूद थी। इनकी आवाज गूंजी, दानिश साहब, एक मासूम लड़की को पैसों के बदले बेचने का ये खेल अब खत्म हुआ। ये जुर्म है और इसकी सजा कानून देगा। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे पहली बार सांस लेने लगा हो, क्योंकि अंधेरे में एक मजबूत रोशनी दाखिल हो चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं कांपते हुए कदमों के साथ चिचा दानिश के सामने गिर पड़ी। मेरी आवाज टूट रही थी, चिचा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, मैं आपके भाई की निशानी हूँ। आप मुझे इस तरह किसी अजनबी और खतरनाक इंसान के हाथ कैसे दे सकते हैं? मैं वादा करती हूँ जो आप कहेंगे करूँगी। सारी जिंदगी आपके घर की खिदमत करूँगी, मगर मेरी जिंदगी मत बर्बाद करें। मगर मेरे अल्फाज इनके दिल पर कोई असर ना कर सके। चिचा दानिश ने सर्द निगाहों से मुझे देखा, जैसा मेरे आंसू इनके लिए कोई माने ही ना रखते हो। उन्होंने मेरा हाथ झटकते हुए कहा, बस बहुत हो गया माशा, तुम मेरे लिए कोई बेटी नहीं हो, सिर्फ एक जिम्मेदारी हो जो अब खत्म हो रही है। मैं 50 लाख ले चुका हूँ और आज शाम तुम्हारा निकाह किसी शख्स से होगा। इनकी बात सुनकर मेरी दुनिया जैसे अंधेरे में डूब गई। मुझे लगा मेरी रूह भी जिस्म छोड़कर कहीं दूर जा रही है। मैं रोती हुई अपने कमरे में वापस आ गई और दरवाजा बंद होते ही जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे ज़हीन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि शायद अब मेरी जिंदगी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। किसी बेबसी के आलम में मुझे मोहल्ले के एक नेक दिल इंसान का ख्याल आया, कप्तान रेहान। वो एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर थे जिन्हें पूरा मोहल्ला इज्जत और एतमाद की नजर से देखता था। लोग कहते थे कि वो जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं और किसी मजलूम को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ना बाहर निकलने की इजाजत थी, ना किसी से राबिता। मगर दिल के आखिरी उम्मीद के साथ मैंने एक छोटे बच्चे को बुलाया और कांपते हाथों से यह खत लिखकर इसके हवाले किया कि फौरन कप्तान रेहान तक पहुंचाए। इस खत में मैंने अपनी पूरी फरियाद लिखी थी कि मुझे 50 लाख के बदले एक अजनबी शख्स के हवाले किया जा रहा है, जो मुझे दुबई ले जाकर मेरी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। रात खौफ और बेबसी में गुजर रही थी और मैं हर लम्हा यही सोच रही थी कि अगर मदद ना आई तो मेरी तकदीर का फैसला हो चुका होगा। लेकिन इसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने मेरी टूटी हुई उम्मीद को फिर से जन्म देना था। चची ने मेरी तरफ एक ठंडी बेरहम नजर डाली, जैसे मेरी सारी फरियाद उनके दिल तक पहुंची ही ना रही हो। मैं रोते हुए इनके कदमों में गिर गई। चची, आप तो औरत हैं, आपको तो मेरा दर्द समझ आना चाहिए। प्लीज चिचा को रोक ले, मुझे इस तरह किसी अजनबी के हाथ मत जाने दे। मेरी आवाज सुसुकियों में डूबी हुई थी, मगर उनके चेहरे पर जरा बराबर भी नरमी ना आई। उन्होंने सख्ती से मेरा बाजू पकड़कर झटका दिया और कहा, ये सब ड्रामा बंद करो माशाल, तुम्हारी चिचा ने फैसला कर लिया है और मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकती। उठो और तैयार हो जाओ, वरना मजीद सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इनकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे अंदर ही अंदर टूट गया। मुझे लगा मेरी दुनिया अब मुकम्मल खत्म हो चुकी है। वो कमरे से निकल गई और मैं जमीन पर बैठी सिर्फ रोती रही। हर आंसू के साथ मेरा हौसला भी खत्म होता जा रहा था। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके अपने कपड़े देखे जो चची ने लाकर फेंके थे। फिर भारी सुर्ख दुल्हन का जोड़ा, वो मुझे नहीं, मेरी मजबूरी को कफन की तरह लगा रहा था। मेरी जहन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या वाकई मेरी जिंदगी एक सौदे में बदल दी गई है? क्या 50 लाख के बदले मेरी किस्मत लिख दी गई है? इसी लम्हे अचानक मुझे मोहल्ले के एक नेक इंसान का ख्याल आया, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्नल रेहान।
وہ سخت مزاج ضرور تھے مگر انصاف پسند اور مظلوموں کی مددگار مشہور تھے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا مگر میں نے ایک چھوٹے بچے کے ذریعے ان تک پیغام بھجوا دیا کہ آج شام میری زبردستی شادی ایک ایسے شخص سے کی جا رہی ہے جو مجھے دبئی لے جانے والا ہے اور وہاں میری زندگی کا کوئی تحفظ نہیں ہوگا۔ ادھر گھر میں تیاری زوروں پر تھی۔ چچا دانش بار بار آ کر مجھے تیار ہونے کا حکم دیتے اور کہتے اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور میں ہر لمحہ یہی دعا کر رہی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید کرنل ریحان وقت پر پہنچ جائے۔ میں سجدے میں گری ہوئی تھی، میرے آنسو جائے نماز پر گر کر بھیگ رہے تھے اور میری دعا کانپتی ہوئی آواز میں اللہ کے حضور پہنچ رہی تھی۔ دل میں صرف ایک ہی فریاد تھی کہ کسی طرح اس ظلم سے نجات مل جائے۔ باہر گاڑیوں کی آوازیں اور لوگوں کی چہل پہل بڑھتی جا رہی تھی، جیسے میری قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہو۔ کچھ دیر بعد دروازہ زور سے کھلا اور چچا دانش اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر وہی سختی اور بے رحمی تھی۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے دیکھا اور سرد لہجے میں کہا بس بہت ہو گیا، اب کوئی ڈرامہ نہیں، اٹھو اور تیار ہو جاؤ، مہمان آ چکا ہے۔ آج تمہارا نکاح ہوگا اور میں 50 لاکھ لے چکا ہوں، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ میں روتے ہوئے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، میری آواز ٹوٹ رہی تھی چچا خدا کے لیے مجھے اس جہنم میں نہ ڈھکیلے، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے بچا لیں، میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی۔ مگر انہوں نے غصے سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا تم میرے لیے اب ایک ذمہ داری نہیں، ایک سودا ہو جو مکمل ہو چکا ہے۔ اسی لمحے چچی بھی اندر آئی، ان کے ہاتھ میں وہی سرخ دلہن کا لباس تھا۔ انہوں نے سختی سے وہ کپڑے میری طرف پھینکے، چپ چاپ پہن لو اور باہر آ جاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لباس اٹھایا اور دل ہی دل میں ٹوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے تیار کر کے کمرے کے ایک کونے میں بٹھا دیا گیا۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا ابھی بند ہو جائے گا۔ باہر مہمانوں کی آوازیں بڑھ رہی تھی اور ہر لمحہ میرے لیے قیامت بن رہا تھا۔ کسی شدید بے بسی کے لمحے میں اچانک باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ دروازے پر دستک ہوئی، لیکن یہ دستک عام نہیں تھی، یہ فیصلہ کن لمحوں کی آواز تھی۔ چچا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک باوقار شخص کھڑا تھا، ریٹائرڈ کرنل ریحان، جنہیں پورا محلہ انصاف پسند اور نیک دل انسان کے طور پر جانتا تھا۔ ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ ان کی آواز گونجی، یہ شادی نہیں، یہ جرم ہے، ایک معصوم لڑکی کو پیسوں کے بدلے بیچا اب ختم ہونا چاہیے۔ یہ سنتے ہی چچا دانش کا چہرہ بدل گیا اور میری آنکھوں میں پہلی بار امید کی ایک کرن جاگی، کیونکہ شاید میری زندگی کا اندھیرا اب ختم ہونے والا تھا۔ میں غم اور خوف کے عالم میں سجدے میں گری ہوئی اللہ کو پکار رہی تھی۔ میری آواز روتے روتے کانپ رہی تھی، یا اللہ میری مدد فرما، اگر کوئی راستہ ہے تو مجھے دکھا دے، میری عزت بچا لے یا مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، میں بہت کمزور ہوں۔ میرے آنسو جائے نماز پر گرتے جا رہے تھے اور دل ایسا لرز رہا تھا جیسے ابھی سینے سے نکل جائے گا۔ اسی دوران باہر سے گاڑیوں کی رکنے کی آوازیں اور لوگوں کی تیز باتیں سنائی دینے لگی۔ میرے چچا دانش کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، وہ شاید آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر آواز میرے دل پر بجلی کی طرح گر رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے چند لمحوں میں میری زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں آخری دعا کرنے لگی کہ یا اللہ اگر یہ ظلم ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ہی مجھے اپنے امان میں لے لے۔ اچانک باہر کا دروازہ زور سے کھلا، اتنی زور سے جیسے کسی نے اسے دھکا دے کر توڑ دیا ہو۔ اس آواز نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا، میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ چچا دانش کی آواز اچانک بند ہو گئی، پھر ان کے گھبرائے ہوئے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازے کی طرف گئے۔ یہ کون آ گیا؟ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو باہر کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گئے۔ دروازے پر ایک باوقار اور مضبوط شخصیت کھڑی تھی، کپتان ریحان، ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر جنہیں پورا محلہ عزت اور انصاف کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ان کے ساتھ چند مقامی معزز افراد اور پولیس بھی موجود تھی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں سختی تھی۔ ان کی آواز گونجی، دانش صاحب، یہ شادی نہیں بلکہ ایک جرم ہے، ایک معصوم لڑکی کو 50 لاکھ کے بدلے بیچنے کا یہ کھیل اب ختم ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر جیسے پہلی بار امید کی روشنی داخل ہو گئی، کیونکہ اب اندھیرا مکمل نہیں رہا تھا۔ حکیم بابا کے جانے کے بعد گھر کے ماحول میں ایک بھاری سی خاموشی چھا گئی تھی۔
मगर इस खामोशी के पीछे चचा दानिश और मेरी सौतेली माँ के चेहरे पर नाकामी के बजाय और ज्यादा खतरनाक गुस्सा और लालच झलक रहा था। वो दोनों ये कोने में खड़े आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहे थे कि एक मामला अब किसी भी सूरत हाथ से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि 50 लाख का सौदा तय हो चुका था और शाम तक एक अमीर मगर उमर रसीदा अरब ताजिर आकर मुझे ले जाने वाला था। मैं कमरे के अंदर बैठी सब कुछ सुन रही थी और हर लफ्ज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। मेरी सौतेली माँ ने सख्त लहजे में कहा कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, ये लड़की हमारे लिए सिर्फ एक बोझ थी जो अब खत्म होने जा रहा है और इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे यूं लगा जैसे मेरी पूरी हस्ती को किसी ने नीलाम कर दिया हो। शाम के वक्त वाकई वो लम्हा आ गया जिसका मुझे सबसे ज्यादा खौफ था। एक बड़ी गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी और साथ ही महंगे लिबास में मलबूस एक बूढ़ा अरब शख्स अंदर दाखिल हुआ, जिसे सब शेख फहद कहकर बुलाते थे। इसके चेहरे पर दौलत और ताकत की सर्दी चमक थी। निकाह की रस्मी कार्रवाई बहुत तेजी से मुकम्मल की गई और मेरे इनकार को किसी ने नहीं सुना। मैं रोती चीखती रही मगर मेरी आवाज इस शोर में दब गई। कुछ ही देर बाद मुझे जबरदस्ती इस गाड़ी में बिठा दिया गया जो मुझे पाकिस्तान से दूर दुबई ले जा रही थी। रास्ते भर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। दुबई पहुंचकर मुझे एक बड़े मगर खैब जैसे महल में रखा गया जहां हर चीज थी मगर आजादी नहीं थी। शेख फहद का असल चेहरा अब सामने आ चुका था। वो नरम मिजाज नहीं बल्कि सख्त मिजाज और कंट्रोल करने वाला इंसान था। दिन गुजरते गए और मेरी उम्मीद भी कमजोर होती जा रही थी, मगर इसी शहर में मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू होने वाला था। एक दिन इस महल में एक नए दिल और बावकार पाकिस्तानी डॉक्टर आए जिनका नाम हकीम जैद अंसारी था। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले इंसान थे। उन्होंने मेरे हालात को फौरन समझ लिया और खुफिया तौर पर मेरी मदद का मंसूबा बनाया। चंद ही दिनों में हकीम जैद ने मुकामी हिकाम और अपनी कोशिशों से मुझे इस कैद से निकालने का रास्ता बना लिया। एक रात जब शेख फहद अपनी साजिशों में मसरूफ था, इस लम्हे जब मैं पहली बार आजाद हुआ हवा का झोंका महसूस कर रही थी, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वाकई बच गई हूँ। हकीम जैद ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि अब तुम अकेली नहीं हो और जुल्म का ये सफर यही खत्म हो गया है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी ने एक नया रुख लिया, जहां खौफ की जगह उम्मीद और अंधेरे की जगह रोशनी ने ले ली थी। हकीम बाबा के जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था, मगर ये तब्दीली सुकून की नहीं बल्कि एक दिए हुए खौफ की थी। चचा दानिश अब मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे थे और सौतेली माँ भी गैर मामूली खामोश हो गई थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो किसी नए मंसूबे में मसरूफ है, जिससे मेरे गिर्द कोई नया जाल बुना जा रहा हो। मैं अपने कमरे में बैठी इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक चच्ची की चीखने की आवाज आई। वो किचन में दर्द से तड़प रही थी। मैं फौरन इनके पास गई। इनकी हालत देखकर दिल घबरा गया। इसी लम्हे मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं हकीम बाबा से मदद ले आऊं। शायद वही इस घर में वाहिद इंसान थे जिनसे उम्मीद की जा सकती थी। मैं बगैर देर किए घर से निकल गई। रास्ते में मेरा दिल अजीब बेचैनी से धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ी तब्दीली करीब आ रही हो। जब मैं हकीम बाबा की मोहतब पर पहुंची तो वे एक मरीज का मुआयना कर रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने फौरन नरम निगाहों से इशारा किया कि मैं रुक जाऊं। इनके चेहरे पर वही संजीदगी मगर साथ एक अजीब सी शफकत थी। मैंने कामती आवाज में चच्ची की हालत बताई। उन्होंने फौरन अपनी दवाइयों में से कुछ जरूरी अद्वियात मुंतखब की और कहा कि मैं खुद साथ चलता हूँ। इनकी यह बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ अचानक हल्का हो गया हो। जब हम वापस घर पहुंचे तो चचा दानिश हमें देखकर चौंक गए। हकीम बाबा का आना इनके लिए किसी वार्निंग से कम नहीं था। हकीम बाबा ने बगैर किसी बहस की चच्ची का इलाज शुरू किया और साथ ही चचा दानिश को एक बार फिर सख्त मगर पुरसुकून अंदाज में समझाया कि अगर दोबारा किसी भी किस्म की ज्यादती या जुल्म की कोशिश की गई तो मामला सिर्फ घर तक महदूद नहीं रहेगा। इस रात पहली बार घर में खामोशी का मतलब खौफ नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ था। चच्ची की हालत बेहतर होने लगी और मेरे दिल में भी एक अजीब सा एतमाद पैदा हो गया था, मगर अब एक नया मोड़ आने वाला था जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। चंद दिन बाद एक अजनबी मगर बहुत अमीर अरब खानदान का फर्द पाकिस्तान आया। उसने चचा दानिश से राबिता किया।
मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो दोबारा इसी 50 लाख वाले मंसूबे को आगे बढ़ाना चाहते थे, मगर इस बार चचा दानिश मोहतात हो गए थे, क्योंकि हकीम बाबा की मौजूदगी ने इनके मंसूबे को हिलाकर रख दिया था। इसी दौरान हकीम बाबा ने पहली बार मुझसे बराह रास्त बात की। इनकी आवाज नरम थी मगर अल्फाज बहुत गहरे। तुम यहाँ महफूज नहीं हो। अगर मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ रखूंगा तो ये काफी नहीं होगा। तुम्हें एक नई जिंदगी चाहिए जहाँ तुम आजाद हो। मैं खामोश रही, मगर मेरी आंखों में सवाल थे। कुछ दिन बाद एक हैरानकुन फैसला हुआ। हालात के दबाव और एक नई हकीकत के तहत मेरा निकाह इसी शख्स के साथ हुआ जिसे सब पहले सिर्फ सौदे की तौर पर देख रहे थे, मगर वक्त ने सब कुछ बदल दिया था। वो शख्स मुझे दुबई ले गया, मगर वहां मेरी किस्मत एक बार फिर पलटने वाली थी। दुबई में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मेरी असल मदद की, और वही मेरी टूटी हुई जिंदगी को नए सिरे से जोड़ने लगा। वहां पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते खरीदने नहीं जाते, वो तकदीर से मिलते हैं। और हकीम बाबा, वो दूर रहकर भी मेरी जिंदगी के सबसे बड़े मुहाफिज बने रहे। रास्ते में चलते हुए ये ख्याल बार बार मेरे दिल में आ रहा था कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, क्यों हकीम बाबा के करीब आकर मेरा दिल इस तरह बेकाबू हो जाता है। मैंने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की कि वो तो मेरे मोहसिन हैं, एक नेक और बुजुर्ग इंसान, मगर दिल था कि मानने को तैयार ही नहीं था। घर वापस आकर भी मेरी कैफियत वैसे ही रही, जैसे मैं जिस्म में तो मौजूद हूँ मगर ज़हीन कहीं और खोया हुआ है। अगले दिन सुबह ही घर का माहौल फिर बदल गया। चचा दानिश के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार फोन पर किसी से बात कर रहे थे और इनकी आवाज में जल्दी और घबराहट साफ महसूस हो रही थी। मैंने सौतेली माँ की सरगोशी सुनी कि मामला खराब हो रहा है, हकीम बाबा ज्यादा मुदाखलत कर रहे हैं। अगर वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये मामला सिर्फ मेरी जिंदगी तक महदूद नहीं बल्कि कोई बड़ा खतरा मेरे करीब आ रहा है। इसी शाम अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा था, महंगे लिबास में मलबूस, चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट। उसने चचा दानिश से कुछ बात की और फिर मेरी तरफ एक नजर देखकर कहा, यही है ना वो लड़की। मेरा दिल जोर से धड़का। चचा दानिश ने फौरन हाँ में सर हिलाया, जैसे किसी सौदा की तस्दीक कर रहे हो। इसी लम्हे मेरे जहन में हकीम बाबा का चेहरा आ गया। वही आवाज, वही सुकून और वही हिफाजत का एहसास। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब खामोश नहीं रहूंगी। मैं फौरन हकीम बाबा की मदद की तरफ भागी। मेरा सांस फूला हुआ था, आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक ही फरियाद थी कि कोई मुझे बचा ले। जब मैं वहां पहुंची तो वह हस्बे मामूल एक मरीज का मुआयना कर रहे थे। मुझे देखते ही वो फौरन संजीदा हो गए। मेरी हालत देखकर वो सब कुछ समझ गई। क्या हुआ है मशाल? इनकी आवाज में पहली बार सख्ती नहीं बल्कि फिक्र थी। मैंने कामती आवाज में सब कुछ बता दिया। अजनबी आदमी का आना, चिच्चा का रवैया और वो खौफ जो मेरे अंदर बढ़ता जा रहा था। हकीम बाबा चंद लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, अब तुम अकेली नहीं हो, लेकिन ये मामला घर से आगे जा चुका है। हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। इनकी यह बात सुनकर मेरे दिल को अजीब सा सहारा मिला, मगर साथ ही खौफ भी बढ़ गया। अगले ही दिन एक बड़ा कदम उठाया गया। हकीम बाबा ने कुछ बाअसर लोगों और कानूनी मदद के जरिए इस पूरे मामले को रोकने की कोशिश शुरू कर दी, और वही अजनबी शख्स जिसे मेरी जिंदगी का सौदा समझा जा रहा था, इसके पस मंजर में एक बड़ा राज सामने आने लगा। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि वो शख्स दुबई से जुड़ा हुआ था और वहां मेरी जिंदगी का एक और नया बाब शुरू होने वाला था, जहां खौफ नहीं बल्कि सच, इंसाफ और एक नई उम्मीद मेरा इंतजार कर रहे थे। चचा दानिश की आवाज मेरे कानों से टकराई तो मेरा दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया। वो धीमी मगर जहरीली सरगोशी में कह रहे थे, जिस लड़के की वजह से हकीम बाबा ने हमारा 50 लाख का नुकसान करवा दिया था, अब मैंने सूदखोर बशीर के साथ नया सौदा तय कर लिया है। इस बार कोई गलती नहीं होगी। मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई थी। मैं दरवाजे के पीछे ही सुन्न होकर खड़ी रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस खतरे के जाल में दोबारा फंसने वाली हूँ। बशीर का नाम मैंने पहले भी सुना था। वो ऐसा आदमी था जिसके बारे में मोहल्ले में लोग खुलकर बात नहीं करते थे, बस इतना कहते थे कि वो पैसों के बदले इंसानों की जिंदगी बदल देता है और अक्सर तबाह कर देता है।
میں نے فوراً حکیم بابا کا خیال کیا۔ دل میں ایک ہی نام تھا جو مجھے بار بار سہارا دے رہا تھا۔ بغیر کچھ سوچے میں سیدھی ان کے مطب کی طرف بھاگی۔ میری سانسیں بے ترتیب تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو حکیم بابا حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھے، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ میری حالت نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے ہانپتے ہوئے سارا واقعہ سنایا۔ جیسے ہی بشیر کا نام لیا، حکیم بابا کے چہرے پر پہلی بار سختی آ گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر گہری آواز میں بولے، یہ معاملہ اب صرف تمہارا نہیں رہا، یہ بہت آگے جا چکا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے اندر خوف اور بڑھ گیا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا اعتماد بھی پیدا ہوا۔ اگلے دن حالات اور خراب ہو گئے۔ چچا دانش نے مجھے صاف بتا دیا تھا کہ اب میری شادی طے ہو چکی ہے اور جلدی ہی بشیر مجھے لے جائے گا۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانا لالچ تھا، مگر اس بار وہ زیادہ بے خوف لگ رہے تھے، جیسے کسی طاقت نے انہیں یقین دلایا ہو کہ اب کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ حکیم بابا خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ اس دوران حکیم بابا نے خفیہ طور پر کچھ پرانے رابطے استعمال کیے اور بشیر کے ماضی کے بارے میں ایسے راز سامنے آنے لگے جنہوں نے پورا کھیل بدل دیا۔ پتا چلا کہ وہ صرف سود خور نہیں بلکہ انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک سے بھی جڑا ہوا تھا، اور دبئی کا نام صرف ایک منزل نہیں بلکہ ایک خطرناک جال کا حصہ تھا۔ جس دن بشیر میرے گھر آنے والا تھا، اس سے ایک رات پہلے حکیم بابا میرے گھر کے قریب آ کر رکے۔ وہ دروازے پر نہیں آئے، بس باہر کھڑے ہو کر ہلکی آواز میں کہلوایا گیا پیغام بھیجا، کل تم اکیلی نہیں ہو اور تمہیں کوئی چھو نہیں سکے گا۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار یہ خوف کے نہیں تھے، یہ امید کے تھے۔ اگلے دن جب بشیر اور چچا دانش سب کچھ مکمل کرنے والے تھے، اسی لمحے ایک بڑا موڑ آنے والا تھا جس نے صرف میری زندگی نہیں بلکہ پورے اس گندے کھیل کا رخ بدل دینا تھا۔ حکیم بابا بغیر کچھ کہے سیدھا گھر کے اندر داخل ہو گئے اور ان کے ساتھ پولیس کی موجودگی نے پورے ماحول کو یکدم بدل دیا۔ چچا دانش جو ابھی تک خود کو طاقتور سمجھ رہے تھے، اچانک گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے، جبکہ بشیر کے چہرے کی زہریلی مسکراہٹ خوف میں بدلنے لگی۔ حکیم بابا نے سخت مگر پروقار لہجے میں کہا کہ اب یہ کھیل ختم ہو چکا ہے، انسانوں کو پیسوں کے بدلے بیچنا کوئی رشتہ نہیں بلکہ ظلم ہے۔ ان کی آواز سنتے ہی کمرہ ساکت ہو گیا اور پولیس اہلکاروں نے بشیر سے پوچھ گچھ شروع کر دی، جس کے دوران اس کا سہارا اعتماد ٹوٹنے لگا۔ چچا دانش نے بات بنانے کی کوشش کی، مگر حکیم بابا نے ایک نظر میں ہی انہیں خاموش کر دیا اور کہا کہ یہ رشتہ نہیں سودا تھا۔ 50 لاکھ میں ایک بے بس لڑکی کی زندگی بیچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی لمحے پولیس نے بشیر کو حراست میں لے لیا اور اس خطرناک منصوبے کا خاتمہ ہو گیا۔ میں اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور میرے اندر سے خوف ختم ہو کر ایک عجیب سا سکون اور شکر گزاری پیدا ہو رہی تھی۔ جب میں باہر آئی تو حکیم بابا کی نگاہوں میں وہی شفقت تھی۔ وہ آہستہ سے بولے کہ اب تم محفوظ ہو اور کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ ان کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ نجات اور امید کے تھے۔ حکیم بابا کی آنکھوں میں اس قدر سختی اور جلال تھا کہ پورا کمرہ جیسے ساکت ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بشیر کے قریب آ کر زوردار تھپڑ مارا اور فوراً گرفتار کر لیا، اور فوراً پولیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس شخص کو فوراً گرفتار کرو، یہ کئی سنگین جرائم میں ملوث ہے اور ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے آیا ہے۔ پولیس اہلکار فوراً حرکت میں آئے اور بشیر کو ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کر لیا۔ خواجہ صاحب خاموشی سے ایک طرف کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، جبکہ چچا دانش کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولے، حکیم صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ مگر اس بار حکیم بابا کے چہرے پر نرمی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ انہوں نے دانش کا بازو پکڑ کر سخت لہجے میں کہا، تم لالچ میں اس قدر اندھے ہو چکے ہو کہ انسانیت کو ہی بھول گئے ہو، اب اس ظلم کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا۔ پھر انہوں نے مضبوط آواز میں اعلان کیا، میں اس بچے کو تمہارے ظلم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہوں اور اب اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس کی حفاظت کروں گا تاکہ تم دوبارہ اس کی زندگی کو ہاتھ نہ لگا سکو۔ یہ الفاظ سن کر میرے دل کی دھڑکن جیسے ہی ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ایک عجیب سی نجات اور سکون کے تھے۔
मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी वही बदकिस्मत जिंदगी जिसका हर रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ लगता था, अचानक एक रोशन मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। चचा दानिश गुस्से और बेबसी के आलम में बोले, अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मेरा बोझ तो कम हो जाएगा। मगर मुझे इससे क्या फायदा? इनकी यह बात सुनकर हकीम बाबा ने सख्ती से जवाब दिया, मैं यहाँ किसी फायदे या सौदा करने नहीं आया, मैं इंसानियत बचाने आया हूँ। इसी लम्हे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हर चीज रुक गई हो और वक्त ने भी सांस रोक ली हो। मेरे दिल में पहली बार ये एहसास जागा कि शायद अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली हैं और मेरी जिंदगी वाकई बदलने वाली है। इस्लाम ने औरत को जो इज्जत और हुकूक दिए हैं, मैं वो सब अदा करूंगा। ये कहते हुए इसने निहायत वक़ार के साथ ऐलान किया कि निकाह शरई तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। कुछ ही देर में काजी साहब को बुलाया गया और सादा मगर पुरसुकून माहौल में निकाह की कार्रवाई शुरू हो गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे हर लम्हा मेरे अंदर एक नई दुनिया जन्म ले रही हो। जब काजी साहब ने सवाल किया, क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है, तो मेरी आवाज कांप रही थी, मगर इसमें एक अजीब सी इत्मीनान की झलक भी थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता 3 बार कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है, और इसी लम्हे मेरी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो गया। निकाह के फौरन बाद हकीम बाबा, जो अब मेरे लिए एक सहारा और मुहाफिज बन चुके थे, मैंने मेरे सामने हक महर रखा, जिसमें सोने का सेट, कुछ नकद रकम और जरूरी सामान शामिल था। वो नरम लहजे में बोले, मिशाल, ये तुम्हारा हक है, इसे कबूल करो। मैंने जैसे ही वो जेवर हाथ में लिया, चच्ची तेजी से आगे बढ़ी और बहाना बनाकर वो चीजें मेरे हाथ से ले ली कि मैं संभाल लेती हूँ, कहीं गुम ना हो जाए। मगर इस वक्त मुझे ना गुस्सा आया ना दुख, बस एक एहसास था कि मैं पहली बार अपनी जिंदगी में इज्जत के साथ खड़ी हूँ। हकीम बाबा ने इस पर कोई बहस नहीं की, वो सिर्फ मेरी तरफ देखकर नरमी से बोले, अब इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैंने खामोशी से अपना दुपट्टा ठीक किया और बगैर पीछे देखे इस घर को छोड़ दिया, जहां मैंने सिर्फ दुख और खौफ देखे थे। बाहर गाड़ी खड़ी थी, मैं इसमें बैठ गई। रास्ते में खामोशी थी, मगर इस खामोशी में पहली बार सुकून था। खिड़की से बाहर गुजरती हुई सड़कें, दरख्त और रोशनी के मंजर मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं किसी पुराने ख्याल से आजाद होकर एक नई जिंदगी में दाखिल हो रही हूँ। मेरे लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और दिल में एक अनजाने सी उम्मीद कि शायद अब मेरी किस्मत वाकई बदल चुकी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी के सारे दुख, खौफ और जख्म एक ही लम्हे में इस तरह बदल गए थे। जिस रास्ते पर मैं खुद को हमेशा टूटा हुआ और लावारिस समझती थी, वहां अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी पूरी तकदीर का रुख ही बदल दिया। 60 साल की एक बावकार इंसान ने मेरी बिखरी हुई कहानी को यूं संभाला जैसे कोई टूटा हुआ चिराग दोबारा रोशन कर दिया जाए। कुछ देर बाद गाड़ी एक निहायत सादा मगर पुरसुकून से घर के सामने आकर रुके। यह घर शहर के एक खामोश कोने में वाक़ था। बाहर से देखने में यह बहुत आम सा लगा, मगर जैसे मैं अंदर दाखिल हुई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे दिल के अंदर सुकून उतार दिया हो। दीवारों पर खूबसूरत खताती में पुरानी आयत लिखी हुई थी और पूरे घर में एक हल्की सी खुशबू और रूहानी सुकून फैला हुआ था। ऐसा माहौल जैसे हर सांस इबादत बन जाए। फिर भी मेरे दिल की धड़कन बेकाबू थी। शायद ये नई जिंदगी की दहलीज पर खड़े होने की घबराहट थी। वो मुझे एक साफ सुथरी हवादार कमरे में ले गए और खामोशी से बिठाकर खुद बाहर चले गए। मैं अकेली वहां बैठी अपने बदलते नसीब के बारे में सोच रही थी। कल तक यही शख्स मेरे लिए सिर्फ एक मुहाफिज और सहारा था, और आज वही मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, खुशी, हैरत और एक अनजाना सा सुकून। लेकिन इसी के साथ एक सवाल बार बार मेरे जहन में उभर रहा था कि आखिर वो शख्स जिसकी नजर हमेशा वक़ार और संजीदगी से झुकी रहती है, जिसने बगैर किसी गरज के मुझे इस जुल्म से निकाला, इसने मुझे अपनी जिंदगी में क्यों शामिल किया? क्या ये सिर्फ हमदर्दी थी या इससे कहीं आगे कुछ और शायद इस सवाल का जवाब अभी मेरे मुकद्दर के अगले बाब में लिखा था। मैं यही सोच रही थी कि मेरी सांसें आहिस्ता आहिस्ता बेतरतीब होने लगी। कमरे की खामोशी मजीद गहरी हो गई थी और मुझे लग रहा था जैसे मेरी नई जिंदगी का पहला इम्तिहान अभी शुरू होने वाला है। मैं अपने ही दिल की तेज धड़कनों को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कमरे की गहरी खामोशी मेरे अंदर के खौफ को और बढ़ा रही थी। अचानक दरवाजा आहिस्ता से खुला और मैं चौंक गई। वही बुजुर्ग जिन्होंने मेरी जिंदगी को एक नई सिमत दी थी,
نہایت وقار اور سنجیدگی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کی موجودگی سے کمرہ ایک عجیب سے کیفیت میں ڈوب گیا، جیسے وقت کچھ لمحوں کے لیے رک گیا ہو۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ مجھے اپنی سانسیں بھی بے ترتیب محسوس ہونے لگی۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ مجھے ہمت دے۔ میرے اندر ایک طرف قبولیت تھی، دوسری طرف انجانا سا خوف بھی موجود تھا۔ وہ میرے قریب آئے مگر اچانک رک گئے، بالکل مناسب فاصلے پر۔ ان کے انداز میں نہ کوئی سختی تھی نہ جلد بازی، صرف ایک پرسکون ٹھہراؤ تھا۔ وہ نہایت نرم آواز میں بولے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی آنکھیں کھولو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ ان کے الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے میرے دل پر ہاتھ رکھ کر سکون دے دیا ہو۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے نظریں ہٹائی اور پہلی بار ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نہ لالچ تھا نہ حکم چلانے کی خواہش، بلکہ صرف ایک خاموش حفاظت اور عزت کا احساس تھا۔ ان کی نگاہوں میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی، جیسے وہ مجھے کسی بوجھ کے طور پر نہیں بلکہ ایک امانت کے طور پر دیکھ رہے ہوں۔ یہ احساس میرے دل کے اندر بڑھتا چلا گیا اور میرے اندر کا سارا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میری زندگی اچانک اس موڑ پر کیسے آ گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور ان کی مسکراہٹ میں ایسی شفقت تھی جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ آہستہ سے بولے، زندگی ہمیشہ ہمارے انداز کے مطابق نہیں چلتی، مگر ہر موڑ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی حفاظت لے کر آتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ مجھے پہلی بار یوں محسوس ہوا کہ شاید میری نئی زندگی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ یہ ایسی پناہ ہے جہاں مجھے دوبارہ ٹوٹنے سے بچایا جا رہا ہے۔ وہ میرے قریب آنے کے بجائے کمرے کی ایک سادہ لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئے، جیسے وہ جان بوجھ کر مجھے مکمل سکون دینا چاہتے ہوں اور میرے خوف کو کم کرنا چاہتے ہو۔ ان کی خاموشی میں ایک عجیب سا وقار تھا اور کچھ لمحوں بعد انہوں نے نہایت نرم اور تسلی دینے والے لہجے میں کہا، مشال، تم بے وجہ خود کو خوف میں مبتلا کر رہی ہو۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ جو ہوا وہ آسان نہیں تھا، تو تم نے جو برداشت کیا ہے وہ کسی بھی کمزور دل انسان کو توڑ سکتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر میری طرف دیکھ کر آہستہ سے بولے، تمہاری سوتیلی ماں اور چچا نے لالچ میں آ کر تمہیں 50 لاکھ کے عوض ایک ایسے شخص کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو تمہاری زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتا تھا۔ اگر میں بر وقت مداخلت نہ کرتا تو شاید تمہاری قسمت ایک ایسے اندھیرے میں چلی جاتی جہاں سے واپسی ممکن نہ ہوتی۔ ان کے لہجے میں سختی نہیں بلکہ ایک مضبوط فیصلہ تھا، جیسے وہ کسی فرض کی ادائیگی کر رہے ہو۔ انہوں نے بات جاری رکھی، مجھے فوراً یہ نکاح ایک حفاظتی راستے کے طور پر کرنا پڑا۔ میرا مقصد تمہیں بچانا تھا مگر میری نیت کبھی غلط نہیں تھی۔ اسلام ہمیں کمزور اور مظلوم کی حفاظت کا حکم دیتا ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ لمحہ بھر رکے، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ وہ ڈبہ سادہ نہیں تھا بلکہ اس میں یہ خاص وقار اور سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے اسے احتیاط سے اپنے ہاتھ میں تھاما، جیسے اس کے اندر کوئی بہت قیمتی چیز ہو۔ میرا دل بے اختیار پھر سے دھڑکنے لگا کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مگر پرسکون مسکراہٹ آئی اور وہ بولے، یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں اس وقت سے بچانے کے لیے نکاح کا راستہ اختیار کیا تھا، مگر اب یہ رشتہ صرف مجبوری نہیں رہا، یہ ایک ذمہ داری، ایک امانت اور ایک حلال بندھن بن چکا ہے جسے اللہ نے عزت دی ہے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون اور اعتماد تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولے، میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ خوف پر نہیں بلکہ اعتماد، عزت اور سکون پر قائم ہو۔ تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں آہستہ آہستہ اترنے لگے۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید میری زندگی صرف بچائی نہیں گئی بلکہ اسے ایک نئی سمت بھی دی جا رہی ہے، ایسے سمت جہاں خوف نہیں بلکہ تحفظ اور سکون تھا، جیسے کسی نے میرے اندر کی تمام خواہشات کو آہستہ آہستہ مٹا کر ایک نئی امید بھر دی ہو۔ ہم دونوں خاموش کمرے میں بیٹھے تھے، میری آنکھوں کے سامنے بے شمار سوال تیر رہے تھے اور دل ان کے جواب کا منتظر تھا۔ حکیم صاحب نے وہ مخملی ڈبہ آہستہ سے میری طرف بڑھایا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے تھاما اور چند لمحوں اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اس کا ڈھکن کھول دیا۔ جب ڈبہ کھلا تو میں حیرت سے ساکت رہ گئی۔ اس کے اندر کوئی زیور یا قیمتی سامان نہیں تھا بلکہ یہ خوبصورت جلد میں بندھی ہوئی قرآن مجید کی مقدس کتاب رکھی تھی۔
اس کے ساتھ کچھ ترتیب سے رکھے ہوئے کاغذات بھی تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا، جیسے میری الجھی ہوئی دنیا کو کوئی سمت مل رہی ہو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے اور سوالیہ نظروں سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے نرمی سے مسکرا کر اشارہ کیا کہ میں انہیں پڑھوں۔ جب میں نے پہلا کاغذ کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ ایک مشہور اسلامی یونیورسٹی کا داخلہ فارم تھا، جس پر میرا نام پہلے سے درج تھا، اور ساتھ ہی رسید بھی موجود تھی، جس سے واضح تھا کہ پورے سال کی فیس پہلے ہی ادا کی جا چکی ہے، تاکہ میں دین کا علم حاصل کر سکوں۔ میری آنکھیں بھر آئی، مگر حیرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دوسرا کاغذ کھولا تو وہ ایک مکان اور کچھ جائیداد کی ملکیت کے کاغذات تھے، جو میرے نام منتقل کیے جا چکے تھے، تاکہ میں مستقبل میں کسی پر بوجھ نہ بنوں اور اپنی زندگی عزت و خود مختاری سے گزار سکوں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ نے میرے لیے یہ سب کیوں کیا؟ مجھے تو بس اتنا کافی تھا کہ آپ نے مجھے اس ظلم سے بچا لیا تھا۔ میں تو ساری زندگی آپ کی خدمت کر کے بھی خود کو خوش قسمت سمجھتی۔ میری بات سن کر حکیم صاحب کے چہرے پر ایک گہری پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ وہ نہایت سکون سے بولے، میں نے تمہیں صرف بچایا نہیں ہے، بلکہ تمہیں ایک نئی زندگی دی ہے۔ وہ نکاح جو تمہیں ایک مجبوری لگا تھا، وہ اصل میں ایک حفاظت تھی، مگر اب یہ صرف ایک رشتہ نہیں رہا، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے۔ وہ لمحہ بھر رکے، پھر نرمی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم کبھی خود کو کمزور نہ سمجھو، علم حاصل کرو، اپنے خواب پورے کرو اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی جیو۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں اترتے چلے گئے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میری زندگی صرف بچائی نہیں گئی، بلکہ اسے ایک نئی سمت، ایک نئی عزت اور ایک نئی پہچان دی گئی ہے۔ پولیس کے آنے کے بعد گھر کا سارا ماحول ایک دم بدل گیا۔ چچا دانش اور چچی کی ساری سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ ایجنٹ کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان دونوں سے سختی سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی تھی۔ میں ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی، مگر اس بار میرے اندر خوف کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے برسوں بعد سانس لینے کا حق ملا ہو۔ حکیم یوسف نے مجھے آہستہ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود پولیس کے ساتھ بات کرنے لگے۔ ان کی آواز میں وہی وقار تھا، مگر اب اس میں فیصلہ کن سختی بھی شامل تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ایک گھریلو مسئلہ نہیں، بلکہ انسانیت اور قانون دونوں کا معاملہ ہے۔ چند گھنٹوں بعد پولیس نے چچا دانش کو حراست میں لے لیا اور چچی کو بھی تفتیش کے لیے ساتھ لے گئی۔ جاتے جاتے چچی کی آنکھوں میں پہلی بار گھبراہٹ اور شکست صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ عورت جو کبھی مجھے بوجھ سمجھتی تھی، اب خود اپنے انجام کے سامنے کھڑی تھی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ وہی گھر جو کبھی میرے لیے قید خانہ تھا، اب اچانک خالی اور سنسان لگ رہا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر دیر تک روتی رہی، مگر یہ آنسو پہلے جیسے بے بسی کے نہیں تھے، یہ ایک نئی شروعات کے تھے۔ حکیم یوسف میرے پاس آئے اور نہایت نرم آواز میں بولے، اب تم محفوظ ہو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری زندگی اب تمہاری ہے، کسی اور کی ملکیت نہیں۔ ان کی بات سن کر میرے دل کا بوجھ جیسے آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگا۔ میں نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور ہلکی سی آواز میں کہا، میں اب اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے جانا چاہتی ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں، جینا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرائے، لیکن اس مسکراہٹ میں کوئی جذباتی غلبہ نہیں تھا، صرف حوصلہ تھا۔ انہوں نے کہا، یہی اصل آزادی ہے اور میں تمہیں اس راستے پر اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے چند دنوں میں سب قانونی کارروائی مکمل ہو گئی۔ مجھے چچا کے گھر سے مستقل طور پر نکال دیا گیا تھا اور میری سرپرستی قانونی طور پر محفوظ کر دی گئی۔ میں اب کسی کے ظلم کے سائے میں نہیں تھی، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ میری زندگی پہلی بار اپنے فیصلوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، خوف سے نہیں بلکہ امید سے۔ خدیجہ بی بی کی خاموشی کے بعد میرے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید وہ مجھے قبول نہیں کر پائیں گی، شاید ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، مگر ان کی خاموشی ناراضگی نہیں تھی، بلکہ یہ گہری سوچ تھی۔ کچھ لمحے اسے بھاری سکوت میں گزرے، پھر خدیجہ بی بی نے آہستہ سے سانس لیا اور اپنے آنسو پہنچے اور میرے قریب آ گئے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر انہوں نے نہایت نرمی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، صرف ایک عورت کا درد و سمجھ تھی۔ انہوں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، میں عورت ہوں اور میں عورت کے دل کو سمجھتی ہوں۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو شاید میں بھی یہی خوف محسوس کرتی۔ یہ سن کر میرے اندر کا سارا بوجھ جیسے ٹوٹنے لگا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرائی اور پھر حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔
इनकी आवाज अब बिल्कुल पुरसुकून थी। आपने जो किया वो किसी जज्बे या जल्दबाजी में नहीं था। मैं जानती हूँ कि आपने एक मजलूम लड़के की इज्जत बचाई है। इसमें नाराजगी होने की कोई वजह नहीं। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और नरम लहजे में बोली, बेटी, इस घर में तुम्हारी जगह किसी छीने हुए हक की तरह नहीं, बल्कि एक अमानत की तरह है। तुम्हें यहाँ इज्जत भी मिलेगी और तहफ़्फ़ुज़ भी। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आगे बढ़कर इनका हाथ मजबूती से थाम लिया। मेरे लब कांप रहे थे, मगर मैंने मुश्किल से कहा, मैं आप दोनों के एहसानमंद हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी इज्जत भी मिल सकती है। हकीम साहब खामोश खड़े थे, मगर इनके चेहरे पर इत्मीनान था। उन्होंने धीरे से कहा, यह एहसान नहीं, हक है। तुम अब इस घर का हिस्सा हो और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगले दिन से मेरी जिंदगी वाकई बदलने लगी। घर का माहौल अब खौफ से नहीं, बल्कि सुकून से भरा हुआ था। खतीजा बीबी मुझे अपनी छोटी बहन की तरह रखने लगी और हकीम साहब हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाते रहे। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद किस्मत सिर्फ तकलीफ देने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो इंसान को एक महफूज साया भी अता करती है, जहां वो दोबारा जीना सीखता है। वक्त के साथ साथ जिंदगी ने एक और करवट ली। जो घर कभी मेरे लिए खौफ और जुल्म की अलामत था, अब वही घर एक खामोश सबक बन चुका था कि हर अमल का हिसाब जरूर होता है। चचा दानिश और चची की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। जाली हाउसिंग सोसाइटी के केस में वो मुकम्मल तौर पर फंस चुके थे। अदालतों, वकीलों और पुलिस के चक्रों ने इन्हें ज़हनी और माली तौर पर तोड़ दिया था। इनकी जमा पूंजी, जायदाद और वो सब कुछ जिस पर वो गुरूर करते थे, सब जब्त हो चुका था। एक दिन शाम के वक्त दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने चच्ची खड़ी थी। इनके कपड़े बिखरे हुए, चेहरा आंसुओं से तर और आंखों में बेबसी थी। वो मुझे देखते ही टूटकर मेरे कदमों में बैठ गई। वो रोते हुए कह रही थी, बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैं कुछ लम्हे खामोश रही। दिल में पुरानी तकलीफें जरूर जागी थी, मगर अब वो जख्म दर्द नहीं देते थे। मैंने नरमी से इन्हें उठाया और धीमे लहजे में कहा, चची जान, मैंने तो बहुत पहले आपको दिल से माफ कर दिया था, मगर हर जुल्म का हिसाब इंसान नहीं, अल्लाह रखता है। वो मजीद रोती रही, मगर मैंने इनके हाथ थाम कर कहा, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मगर किसी गलती या जुर्म की सिफारिश नहीं कर सकती। इंसाफ सबके लिए एक जैसा होता है। इतने में हकीम साहब भी आ गए। इनके चेहरे पर संजीदगी थी, मगर गुस्सा नहीं। उन्होंने निहायत वक़ार से कहा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि जुल्म का अंजाम हमेशा भुगतना पड़ता है। मैं किसी मुजरिम के लिए कानून से टकरा नहीं सकता। तुम्हें अपनी गलतियों का सामना खुद करना होगा। ये सुनकर चच्ची खामोश हो गई। इनके पास अब कोई लफ्ज नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली गई। एक टूटी हुई जिंदगी के साथ वक्त गुजरता गया। मैंने अपनी तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दी। यूनिवर्सिटी की जिंदगी मेरे लिए एक नई दुनिया थी। खतीजा बीबी हमेशा मेरे साथ एक माँ और बहन दोनों की तरह रही। इनकी शफकत ने मुझे कभी तन्हा नहीं होने दिया। हकीम साहब, वो अब मेरे लिए सिर्फ एक मुहाफिज नहीं थे, बल्कि एक रहनुमा बन चुके थे। उन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया जिसमें इज्जत भी थी, इल्म भी था और सुकून भी। और मैंने पहली बार समझा कि जिंदगी हमेशा बदला नहीं लेती, कभी कभी वो इंसान को बदल कर बेहतर बना देती है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।